unsaon man nato sa pagkinabuhi. Now adunay tulo ka mga butang nga dapat nimong masayran kung saon nimo pagkinabuhi ning kinabuhia o ning panahon nga ikaw buhi pa. Una, to live right, we must understand that life is short. Aron makakinabuhi ka diha sa sakto, kinahanglan nga imuhang masabtan na ang kinabuhi bubo lamang. Ayaw gyud paghunahuna nga ang imong kinabuhi taas pa. Dapat imuhag yung hunahunaon, imuhang sabton na ang imong kinabuhi bubo na lang. Kay para mubati ka o kahadlok o unya tungod sa kahadlok, magahatag ka og pagtagad sa imuhang espirituhanon bahin sa imuhang kinabuhi. Sama sa kong gingon kagahapon o kagabi, adunay advantage o disadvantage kung naghunahuna ka nga dugay pa ka mamatay. Ang disadvantage niya na dili ka pa mga lagad sa Ginoo kay dugay ka pa man mamatay. Pero ang advantage niya na kung nahibalo ka, nahapit na ka mamatay, maghunahuna ka na mga lagad sa Ginoo kay hapit naman ka mamatay. Now kinahanglan nga imuhang masabtan igsuon aron makahibalo ka unsaon sa pagkinabuhi ning kinabuhia, kinahanglan nga imuhang masabtan nga ang imong kinabuhi bubo ra. Ingon pagani si Salmista David na ang iyang kinabuhi usa na lang kadangaw. Ginapray po niya sa Ginoo nga unta pahibaloon siya sa Ginoo kung pila na lang kaadlaw ang iyang pagpakabuhi ining kalibutan. Nganong inana man ang prayer ni Salmista David. Ang nahimong rason nganong inana ang iyang prayer sa Ginoo nga pahibaloon siya kung pila na lang kaadlaw ang nabilin sa iyang pagpakabuhi ning kalibutan kay aron mahimo siyang maalamon kung saon niya pag-invest ang iyang kinabuhi diri sa kalibutan, kung saon niya pag-atiman ang iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Wala kon imong tan-awon o gas tun-an ang kinabuhi ni Salmista David. Si Salmista David pareha nato, makasasala siya. Pero sa diha nga misanong siya nga mag-alagad sa Ginoo, butuman sa sugo sa Ginoo, nasigtiat mangyapon siya sa pagkinabuhi. Pero ang nakanindot sa iya kay siya mahinulsulon sa iyang sala ug nagamahadlokon gid sa Ginoo. Sa ingon ni ana, ang Ginoo gitawag siya o a man after God's own heart. Ang tao nga sunod o suot sa kasing-kasing sa Ginoo. Una si Haring David. Wala ingon niya, pahibalo ako Ginoo, kung pila na lang kaadlaw ang ako ang nabilin sa akong kinabuhi diri sa kalibutan. Kay para mahibalo siya unsaon niya sa pagkinabuhi diri sa kalibutan. Tingnan pa ang James chapter 14 will ask you do not know what will happen tomorrow. Kanong kinahanglan imuhang masabtan nga mubulang ang imong kinabuhi kay wala ka man masayod kung unsa dangatan nimo ugma. Wala ka masayod kung maabtan pa baka ugma. Daghang tao na namatay. Awa siya nga wala damha nga siya mamatay di ay. Matulog lang siya. Kunya mahibaluan siya pamilya pagkaugma nga wa na sa kamata. I remember sa usa ka estudyante sa seminary or graduate sa seminary, sa ka-theologian na theology graduate, seminary graduate. Naglantaw siya sa iyahang television anang gabi una. Tapos ang iyahang wife niya na sa sulod sa kwarto kay asikaso kay para matulog na uban sa ilahang anak. And then ang iyahang husband niya na sa sala nagtan-aw og basketball. And then nakatulog ang wife. And then pag mata niya, tingala siya, siga pa man ang suga sa sala. Hindi na pa man dito yung bana naglingkod. Nag-atubang sa TV, kay patalikod man. So nibalik sa tulog, kaya ba niya og nagtanaw pa yung bana niya. And then pagka launa na o las 2 sa kadlaw, nakamata siya, nakita niya, naagya po na yung bana dito sa sala. At nag-atubang sa TV. Pero natingala siya. Kaya nga wala pa man matulog ang yambana nga wala na may channel ang TV. Baga wala na tao. Ito na lang bitaw. Putik-putik na lang. Putik na lang ang TV. So yang gidoon. Huwag iyahang nag-ingnan nga. Han, sunod na ito sa kwarto. Buntag naman ron. Yung pagtanaw niya kay
wala na kinabuhi. Yang ditapid, tingnan niya, di naman siya mo, di naman mo respond, di na po butubag. So pagtanaw niya, namatay na diyan. Can you imagine? Nangutan ako kung unsay kamatyan niya. Wala daw sila mahibalo, kaya wala pa man daw to na hospital. Naaraman daw dit, wala may major, nga sakit, nga iyang nasinati. Subot pasabot, wala ta masayod sama sa mao nga tao, even ang mao nga wife niya wa masayod, nga ang iyang bana maabtan pa ba ugma. Maayo pa nila panihapon, istorya, and then nagtanaw TV, and then pagkakadlaw na diskubrihan sa iyang wife niya, patay na ang iyang bana niya. That's why ingon ni Salmista David, pahinumdumi ako kung pila na lang kaadlaw ang akong kinabuhi, na magpakabuhi ning kalibutan. Ug gitubag kini ni Apostol James, ingon niya ingon ni Apostol James, wala ta masayod kung unsay atong ugma. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. But pasabot, nga ato daw kinabuhi daw sama lang og aso. Mutungha sa makadiyot, lugon niya mahanaw. Inaana atong kinabuhi. Wala ayaw paghunahuna, nadugay pa ka mamatay. Kaysa ako nang gikaingon, samtang kahuna-huna ka, nga dugay pa ka mamatay. Wala jud kay hunahuna nga mga lagad sa Ginoo, kay ang imong priority mao ang paningkamot sa kinabuhi kay lagi dugay pa ka mamatay. Mao na ang pinaka disadvantage basta maghunahuna ka nga dugay pa ka mamatay. Ingon si John Quincy, samtang istorya kini ni John Quincy Adams, ang former president sa United States of America, samtang naglakaw siya sayo sa kabuntagon na himamat niya ang iyahang higala o nangumusta ang iyang higala ngadto kaniya. Kumusta naman ka, former President John Quincy Adams? O ang tubag sa mao nga former president, ingon pa niya, si Quincy Adams okay lang man siya, pero ako ang lawas luya na o daw padulong na sa hinay-hinay, padulong na sa pagkagunog ang akong lawas. Ingon usab niya na kita, samtang dadagan ang panahon ang atong lawas medyo magkaluya hangtod bubiya sa kalibutan. Ang atong kinabuhi murag adlaw. Samtang gataas ang imong kinabuhi murag pug adlaw nga padulong pud mo salok. Tanawa si nanay nila. Nasilatin niya ang pagkahimokso hangtod nga salok ang iyang kinabuhi sama sa adlaw. Pag-abot mo 70 o 80 o 90 imong kinabuhi mura nag-adlaw nga na sa pasalupay. Hapit na maabot ang kangit-ngit, hapit na mo tiklok ang adlaw. Ang imong kinabuhi samtang galawig ning kalibutan, patiklok na usab samtang gataas ang imong edad. Pero dili lang na mao ang imuhang pangandaman. Ang pangandaman di mo usab is wala ka masayod kung kanus-a matapos ang imong kinabuhi. Ayaw paghulat nga murag adlaw na usalog ang imong kinabuhi. Kay pwede nga mapalong ang imuhang kinabuhi isag naa pa sa sayo sa buntag. Si Rick kami, murag ang iyaha kung ato ang ipariha sa dagan sa adlaw, murag ang iyang kinabuhi, ano pa lang siya, nato sa mga alas 9 sa buntag. Pag-abot niya, o siguro, butang nato 40 o 35 udto na ang iyang kinabuhi. Pero wala gid sa maabtag udto, wala gid maabtag hapon. Naalang gid sa buntag, paana pa lang iyang kinabuhi. Wala ayaw pagsalig igsoon, nga dugay pa ka mamatay. Kanunay gid isilsil sa imong unahuna nga mubo ra gid ang kinabuhi. Kay mao na ang giingon sa pulong sa Ginoo. Nga unsa lang man ang imong kinabuhi, sama lang sa aso o sa gabon na mutungha sa makadiyot ug unya mahanaw. Okay ra dito ka sa Amerika nagpuyo, makita nimong gabon nga permente na ay gabon. Pero diri ka sa Pilipinas, kung saka ka dito sa Marilog na ay gabon dira. Pero tayo sa buntag di mo makita. Pagka udto na, wala na kayo makita nga gabon. Wala na feeling pag nga imong makita. Inana atong kinabuhi. Mahanaw. Tama sa akong ginabalik-balik, mga dumuduong rasa nining kalibutan. Ang Isaiah chapter 40, versikulo 6 ug 8, nag-remind ka nato may tungod sa kamatuoran. All men are like grass. Ang tanan ng mga tao sama lang sa sagbot. And all their glory is like the flower na naadara sa garden. Usa daw ang atong kinabuhi, daw sama lang og mga sagbot.
Ug ang ato ang dungog o himaya sama lang sa mga bulak diha sa garden. Tanawa ang mga sagbot. Maabot ang panahon, malarag na sila. Ang bulak, pamulak sa bulak, pagka pila ka adlaw, mahulog na po siya dito sa yuta. Mamatay. Inana atong kinabuhi, may usbong ta, ug unya, mahulog, mamatay, mubalik na to sa yuta. Inana atong kinabuhi. All men are like grass, and all their glory is like the flower na diha sa garden. Nang ako ang hagit sa imo, Exod, you can be assured that whatever path we take, it leads us last to the grave. Bisag unsa pa man ang imong subayon na kinabuhi diri sa kalibutan, ang tumoy ni ana lubnganan. Magkinabuhi ka diha sa sala, ang sangputanan ana, ang utlanan ni ana lubnganan. Magkinabuhi ka diha sa pag-alagad sa Ginoo, ang sangputanan ana lubnganan. Tungod kay kitang tanan mubiya taning kalibutan. Gawanon ka man o Diyosnon ka man, makasasala ka man o Kristohanon ka man o magtotoo ka man o sumusunod ka sa Ginoo, mga matay kitang tanan diri manang ang ato ang panigurohon, ang lunaon niya na ato ang pag-aatuan human kita mubiya ni kalibutan. Ikaduha, to live right we must understand that death is sure. Aron mahibalo kita unsaon sa pagkinabuhi nga sakto, tama, kinahanglan nga ato ang sabton na ang kamatayon sigurado. Ang Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27 nag-ingon, ang tao mamatay makausa ug uman niana paghukom. So on, it is appointed unto men to once to die, and after that judgment. Abi nimo, tanan ta diri sa kalibutan, do na tay mga appointed time. May mga appointments ta. And whether you like it or not, kini nga appointment nimo, dili kini pwede ikansela. Kung ang imong appointment na makikita ka sa imong doktor kay para sa regular nimo check up, pwede nimo na i-cancel. Labi na kung maingon ka na, Dok, kanang pwede, ugma na lang kung madto, ikaw kanha lagi karon dira kay naabot ko emergency. So masabtan sa doktor, mayon sa, sige, okay na siya, ma'am, pwede ra ka sa next week sa sunod nimong schedule, basta i-maintain lang nimo ning akong gihatan sa imong natambal. Kung na kay abogado ug naamoy pakipangag-istoryahan, pwede rin mo sa i-cancel. Pwede ka maingon nga attorney kanang naamang emergency, pwede ba nga i-cancel sa nato atong meet up karon? Maingon ang abogado, o sige, may problema kano sa makadunay panahon, time. So i-reschedule na lang nato ang ato ang istorya. Pwede na siya, pero kini nga appointment, ino pa ang Hebrewanon 9:27, it is appointed unto man once to die, and after that judgment. Kini nga appointment, dili na gyud kini pwede ikansela. Once na ang kamatayon moabot kanimo, muabot dayud kanimo. Bisag unsaon pa man nimo ug likay. Pwede nga mutay ka og tambal para ma-prolong ang imong kinabuhi. Pwede nga mag-jogging ka, mag-exercise ka, bulikay ka sa mga bawal na mga pagkaon, bulikay ka sa mga pagkaon na makahatag kanimo og balatian. Pero dili ka makalikay sa kamatayon. Dili ka makabalibad sa kamatayon. Pag abot na ang kamatayon, manuktok na kanimo. O kay kuhaon ka na niya, kuhaon ka niya. Wala kay mahimo. Because kamatag sa Kanado, may mga appointment kita. Si Agustin, nag-istorya siya, doon na siya gingon. Ingon pa na, I don't know whether this is a living death or a dying life. Sabi saya pa, wala ko masayod kung kinibas niya buhi na kamatayon o kamatayon na kinabuhi o kamatyunon na kinabuhi. Ano naman? Even siya, nakasabot siya na kung ikaw magpatuyang diha sa sala, ikaw nagpakabuhi nga na ang sa kamatayon. Ano naman? Kaya kung mamatay ka physically, mamatay man ka spiritually, kung dili ka maghahatag pagtagad kang Ginoong Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Asa man niining duha, kitang tanan moatubang sa kamatayon. Si Robert Alton Harris, ingon siya, as he stepped into San Quintin's gas chamber, he quoted a line from 1991 nga salida, ingon pa niya diri,
You can be a king or a street sweeper, but everyone dances with the Grim Reaper. Pwede daw kang mahimong hari man ka, o mahimo kang pinakaubos na klase sa matang sa tao ning kalibutan na itang tanan mga matay. Walay dato, walay pobre, walay kabos, walay kwartahan, walay adunahan, itang tanan mga matay. Madato ka man, makabos ka man, maayo ka maglawas, o di man maayo mong lawas, matanon ka man, o tigulang ka man, pag-abot sa takda sa panahon nga ikaw bawian sa imong kinabuhi, mamatay, o mamatay kayo ikaw. Manakinahanglan ato ang i-remind ang atong kaugalingon that our only certainty in life is that matag adlaw kinahanglan magkinabuhi kita may kahadlok diha sa Ginoo. Kay matag adlaw nga mulabay sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, nagkaduol usab ang atong katapusan. Kana bitaw moingon kang happy birthday. Kung imo lang tan-awon, malipayon na happy birthday na dumagan imong kinabuhi. Siyempre, ang greeting sa imo, happy birthday kita kay every year nga nakaabot ka ng imong birthday. Dapat malipayon ka kay nadugangan imong kinabuhi. Pero kung imo nang una-unaon, samtang gataas ang imong kinabuhi, gaduol ang imong katapusan. Samtang gataas ang imong kinabuhi. Butang nato, maayo kag lawas karon. Kung makaingon ka, di siguro kung mamatay siguro sa'yo, kaya maayo man akong lawas. Pero whether you like it or not, samtang ga-celebrate ka sa imong birthday, matag tuig, o gataas ang imong edad, gaduol ka sa kamatayan. Kung maabot imong edad diri 80 katuig diri sa Pilipinas, diri sa kinabuhi nimo sa kalibutan, murag sa pasalok na gid ang imong kinabuhi. Dili ka maayo mo kog lawas, sa pagmaayo kag lawas. Tungod kay walay nakatala sa Biblia nga walay giingon ang Biblia diha sa kining atuang mga katason sa kinabuhi karon. Nga wala na giingon diraan nga moabot pa kag 150. Mao bitaw ang nangamatay. Abot na lang og tag 80 pinakatigulang, talagsa na lang gid ang makaabot og 100. Talagsa na lang makadawat og 100,000. Gigahin sa gobyerno. Katapusan, to live right, we must understand that God is sovereign. Aron ka magkinabuhi nga sakto, kinahanglan nga imong masabtan nga ang Ginoo gamhanan. Kung saon aron mahibaluan nimo nga ang Ginoo gamhanan, kinahanglan nga imong i-acknowledge diha sa imong kaugalingon na ang Ginoo gamhanan aron ka masakto sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kay kung moingon ka nga ang Ginoo, or di masiguro inana kagamhanan ang Ginoo, wala dili ka magkatagal sa Ginoo sa imong kinabuhi, kay wala ka may kahadlok sa Ginoo. Manakilahanglan nga imuhang masabtan sa imong kaugalingon, i-acknowledge nimo diha sa imong kaugalingon na ang Dios gamhanan. Si Lord Byron mingon siya sa iyahang batanon nga edad kaniadto, ingon pa niya, giusikan niya ang iyang kinabuhi pinaagi sa pag-apas, pagbukod sa kalibutanong katagbawan. Sabot man yung kalibutanong katagbawan, kining pleasure, worldly pleasures. Buot pasabot anak, pagpatuyang sa pagpakasala, pagpaningkamot sa kinabuhi, niya wa joy gihatag siya nga panahon, oras sa Ginoo sa kinabuhi, umingon siya sa iyang kaugalingon. O misulat siya, una miabot ang iyang kamatayon, ingon pa niya, my days are in the yellow leaves. Tanawa ang kahoy. Kanang kahoya, ang naadraa. Unsay timailhan nga unsa ang inyuhang panghuna-huna kung ang dahon anak mo yelo. Magsugod na yelo. Pasabot anak, hapit na siya mahulog. Kanang dahon nga green nga inyong makita, pila ka adlaw karon kana mag-yellow siya. Kunya, dinali mo mamatikdan, mahulog na siya sa iyang punuan. Ibubalik sa sayo. Inana atong kinabuhi. Mabot ang panahon na murag magkahingkod, mahulog sa kamatayon. Ubiya ta ni kalibutan na, masugod ka man o sa dito. The flowers and the fruits of love are gone. Ang tanan, ingon pa ria, ang mga bunga sa imong mga paningkamot, ang gugma mahanaw. Ug ang mupuli kanimo, ito man, wati, mga ulod, nga mao'y mudugta sa imuhang lawas.
ug unya unsay magsunod sa imo kasakit labi na kung sa impyerno ka padulong. Ana mas maayo palagi nga kulang ka sa imong panginahanglanon sa kalibutan basta kay nalang kay Ginoo. Okay, what is 70? Kabuburaan ng 70. Ako ang edad abi na ako kauna og pilar ng 20 ka tuig. Kaya nagunahon ako sa una dugay kasi ko maabot og 40 siguro. Kay kuan pa man ko nga 20. Pero wala lang dam ha 40 na di ay. Pila lang na sa 70. Kung sa 70 ko mamatay 30 na lang ka tuig ang kinabuhi gabili. Pila lang ang 30. Ang 20 ka tuig nga akong gipaabot nga abi na ko dugay dali raman murag wa raman damha nga 20 ka tuig na di ay ang milabay. Kadiha nga batan-on. So pila na lang kung 30 na nabilin, pila na lang kung ang basihan 70. Pero ang kamatuoran wala mag limit sa 70 nga atong edad. Pwede tang mamatay sa sayo. Pwede tang mamatay sa panahon gawa nato damha. Sabi kami namatay siya nga wala damha. Siguro bisan siya wa siya magdahom, mamatay siya sa edad ka 17. Sigurado ko. Labi na nato ng mga batan-o, kaninyo yung ng mga batan-on. Kung una-una, agad mo nga, bata pa ko, dugay pa ko mamatay. Ilana po siya una-una. Huwag na siya mag-una-una, mamatay siya sa iyo. So, mauna ang gipahinumdon sa tuwa sa pulo, sa Ginoong ang kinabuhi ubo na yun. Bata masayod kung sa ugma. Kasi nagpaabot sa tuwa. At kan papata ugma nga may kinabuhi, huwag na yung kinabuhi. Muna unta, maging maalamon kita. Samtang nagapakabuhi pa kita ng kalibutan na tagaan nato pagtagad si Jesucristo sa atong kinabuhi. Wala may mawala, iksoon. Wala may mawala. Kung magtrabaho ka adlaw-adlaw, din mo pahulay kag Domingo, mga lagad ka sa Ginoo, trabaho na tud ka pagka Lunes, then pag-abot sa tig-alaga sa mag-alagad na tud ka sa Ginoo. Tagaan yung panahon ang Ginoo, ingon nga pag-ila nga siya maoy tag-iya sa imong kinabuhi, o siya maoy nagahatag sa imong puso para makatrabaho ka. Nagahatag kanimo maayong panglawas aron makapadayon ka sa pagpanarbaho tungod kay wala kay balakihan. Hindi man mo na himuon. Ang mga lagad ka sa Ginoo samtang the same time nagapadayon ka sa imuhang adlaw-adlaw nga pagpaningkamot sa kinabuhi. Walay mawala kung ikaw magtagad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kung dili ka magtagad sa Ginoo sa imong kinabuhi, suon adunay dako nga mawala diya kanimo. Iligbiya nimo diri sa kalibutan, mawala kay Kristo sa imong kinabuhi. Upuyo ka sa usa ka dapit na diin dito walay katapusan. Walay katapusan nga mag-antos ka sa kainit sa kalayo. Abi ninyo, ang Biblia nagtudlo nga doon na langit o impyerno. Okay, doon na may impyerno, doon na diyo'y mahiadto sa impyerno. Ang impyerno sa tinuod lang, i-prepare kini siya sa Ginoo para kang Satanas. Pero kay si Satanas, dili man sa gusto na mag-inusara siya dito. Buot man kaniya nga kuyugon dito sa impyerno. Mauna nga, doon na din siya kauban dito sa impyerno. Manang ayaw sugot iksuon nga kuyugon ka ni Satanas. Balibari, inoon dangog ka Ginoo sa Kristo. Alagari siya, ug ilha siya na imong Ginoo manuluwa sa imong kinabuhi. Langin ako ang tanan sa pagtindog. Amahan na mo nga langit noon, salamat gayud Ginoo sa imong pulong, intaknaas pagabion nga nag-remind ka namo may tungod sa kinabuhi Ginoo. Lord, bubo ra gyud ang among kinabuhi diri sa kalibutan. Ug pahinumdumi may Ginoo, ini nga kamatuoran Ginoo. Namubo ra ang among kinabuhi. Ayaw itugot Ginoo nga maghuna-huna mi nga dugay pa mi mamatay. Kay usahay mo ni ang mahimong hinungdan nganong dili pa mi mga lagad kinakayunan. Para sa mga tao nga nakadungog karon sa imong pulong, ako mapag-ampo na atong imong pulong nga ilang nadungog Ginoo kadto Ginoo magatubo diha silang kasing-kasing Ginoo. Ug kadto magahatag og impact diha silang kinabuhi. Samtang galawig sila kapag kinabuhi ning kalibutan, ma-remind sila kanimo Ginoo, mahinumdom sila kanimo. Ug magahatag sila pagtagad kanimo diha sila ang kinabuhi. Padayon ako nag-pray usab na ikaw padayon na mag-provide sa mga panginahanglanon sa Umandak family. Samtang nagapadayon ang funeral service Ginoo o ang lamay din sa ilahang mahal sa kinabuhi na sila kami Ginoo. Na ikaw gid magapadayon na magatagbo sa mga panginahanglanon hantud sa adlaw
nga siya ipahiluna sa katapusan niyang kapahulayan diha sa yuta, Ginoo. Ako ang kinasalig, kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Mayong gabi sa tanan.